Bon, il y a des gens qui ont des C'est parti. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Bella Djelinfo. Anti-Katina, coordinateur de Kassim Samadi. Donc, on est Bella Djelinfo. Quand on a bureau Mamourou Bella Djelinfo, on a bureau Mamourou Dombe Sidio Konayano. Nous avons communication président Ras Verkat. Katasi Awama, Katasi Ousmane Traoré. Voilà, mais Bella Djelinfo, Kabé Walimandon. Ka groupe mo bela jelen fo ka ta bureau kono groupe 1 groupe 2 groupe 3 fo ka ta ce telegram sans fait ka Espagne fo ka Allemagne fo ka Italie fo ka Mali groupe bela jelen fo anga bureau mo be Mali kono be bela jelen fo an sigi ambassadeur min kɛra Mali kono Amadou mo sila parce que an sigi ndo bandaw ka nalla a foranye en content parce que on mena couler la de katini na kula Malien de mun be diaspora kono u mena kasila u mena kulela bo bandaw nana aya la janga se ka ɲɔgɔn u ma sɔn an jabi an ye concili Amasadi Abdala ne fait seba ma ka chama pour que an se ka siga kuma al na sɔrɔ 20 minutes u ma sɔn Abdala m'a répond concili m'a répond ñu ciu bema ñu wole téléphone na u ma jabi yɛrɛ mais basita la Bandaw an bɛ min fɔ bandaw ye bandaw ma dɔn ko maliyɛnw bɛ yan nɔ bandaw ma dɔn ale sigikun de ye maliyɛnw ye sinon ni bandaw tun y'a dɔn k'a sigikun maliyɛnw ye hali n'a kɛra 20 minutes de ye bandaw tun ye ngolo d'anw ma an ka kuma hali n'a m'o sɔrɔ a tun ye ka ci fɔ misasi dɔ d'an ma an k'a dɔn ko ja bandaw b'a dɔn ko maliyɛnw bɛ Faransi kɔnɔ mais an ma se ka foyi de sɔrɔ. Donc, on m'a dit qu'il ko bandaw tan a m'anw jati fɔlɔ a m'a dɔn ko maliyɛnw bɛ Faransi kɔnɔ a m'a dɔn ko maliyɛnw bɛ diaspora kɔnɔ sinon maliyɛnw bɛ sɛgɛn na bi dɛ a m'a dɔn mɔgɔ si la an ye sitini kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u b'a bɛɛ kalama ministre fila nana ministre ninnu yɛrɛ nakun kɛra mun ye ale ni ministre fila yɛrɛ bɔra yen ka na dɔrɔn 72 heures kɔnɔ ka segin u ni mɔgɔ si ma se ka ɲɔgɔn ye parce que ni ambassade ɲɔgɔn ni maliyɛnw ma ɲɔgɔn ye ni conseil ɲɔgɔn ni maliyɛnw ma ɲɔgɔn ye parce que u t'a dɔn mun bɛ maliyɛnw kan y'a faamu donc an bɛ bɛɛ wele le 6 an bɛ bɛɛ wele an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele carte ninako an y'a fɔ nin plateau kelen sanfɛ yan nɔ ko carte ninako dabila carte nina a tɛ dilan tugun fo nouvel ordre an b'a fɔ bɛɛ ye an y'a fɔ bɛɛ ɲinɛ bɛɛ ka wuli maliyɛnw a ye wuli carte nina aw ka passeport lienlen don passeport carte nina la carte nina yɛrɛ tɛ yen tugun y'a faamu an b'a fɔ mɛ mɔgɔw miiri ko an bɛ ka slogan mun fɔ an bɛ ka kuma mun fɔ k'an bɛ ka an yɛrɛ défendre an tɛ k'an yɛrɛ défendre a tɛ kɛ tugun quoi y'a faamu i b'a essayer ka taa k'i bɛ rendez-vous ta u bɛna min f'i ye fo nouvel ordre carte nina tɛ dilan tugun parce que u tun y'a dabɔ hali u tun ye arafɛki mun fɔ u tun ye carte électorale ko komi 2022 élection bɛ yen nɔ a kun kɛra o dɔrɔn bon o yɛrɛ ma sira sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ situation min na sisan an bɛna fɔ k'an bɛna élection yɛrɛ préparer fɔlɔ anw yɛrɛ bɛ situation min kɔnɔ an t'a dɔn an b'an ko min an b'an jani an bɛna mun élection kɛ est-ce que y'a faamuya donc an bɛ min fɔ bɛɛ ka wuli an ka ɲɔgɔn dɛmɛ le 6 n'a la kali a bɛ ye a bɛ mɛn fɛnɛ a tulo la mais anw bɛ min fɔ anti carte nina an bɛ segin a kan bandaw nana a ma sɔn a n'anw ka ɲɔgɔn ye a ma foyi fɔ ko an bɛ se k'an bolo minɛ min kɛ a y'an ye mɔgɔw bila ka taa mercredi consulat ambassade da la u m'a répond u y'an kɛ fatɔ de ouais c'est vrai anw ye fatɔ parce que anw bɛ mankan ci de la mais fatɔ bɛ na dɔn au conseil Jabira i bɛ place min na i bɛ démissionner an b'o f'i ɲɛna bi consulat kɔnɔ ka taa consul la ka jigin ka taa ambassade la ka jigin anti carte nina t'aw seere kun tugun Serif
amena kuma ne bi ban kan gardi bi di kala me kulo la de ni mo be serifu don ko misasi ko video ni tike ka chama ko Kasim Samake ko anti-Katini na coordinateur ko an kana an togo me Katini na ko kuma paso ko kuma ko an kana me serifu datu ayen kalon tiganye serifu akenga molo adoni serifu ekenga ke horon serifu ide sabali ko e mo mum be gele ya kono ke e dim flandu e mo dim flandu mum be gele ya kono yanno paso ko be ka mo ga fato mo ga papi u be ka chien yani le 5 bora ka fo antenne beka kuma ina mende ukala je serifu bora ka fo ani ministre ka nyogonye la ko boko se fini ko Katini na ko banaka aglara ka ba ko naw ye le 5 ko fe kan were kana bo ko ni le 10 kera ko ngona bo ne bon ni kuma na fene horo ni kuma regen ki jantu kuma kana de mais serifu ya fo muni kera la autant que non 200 personnes a dossier de ansoro munga papier tieno wo ko ne wo an mi soro ça dit na an kalki da tangwa dossier la ya fam donc ebe fo kebe wuli Abubou Sila kebe diaspora de représenter Bamako Abubou Sila esigira doumi fo bi abe sanjoli la bi e pembe Gabon I wuli la don jume hali mogo mumbe Maliko ka Gabon yino ki taru voir ro ko prombe dola mo kelena Abubou Sila ka manda kono e ka tigi fo Franci irate Franci do ite Europe ire don Abubé ma wuli dosi ka voli takibe ta diaspora e représenter euro dola ika élection kera ika mamuru mumbe bureau kono aye ika premier mandat bana itumuna bwenga boyino iye mike ika mamuru deta e ka bureau mamuru deta ku kata wete baboko iye bien de ka duma bo isigiro no kono la ibeka isigi hali sini mba be kalama je suis témoin adon ant mafeka changement de cola ika bureau mamuru deta ya no katana e bomoko e ka bureau président ta kata ku ka wete ebsega perdu tout autant qu'on a ore kera dro mandat arrêté Abubou Sila te sigira déjà premier mandat bana ay élection ko kuma même autre diaspora on te ko kala maria hein on te ko kala ma on kera mundi e ba représenter hein mais etaro mimba onka Abubou Sila ibika sigidi la amo fo tension gouvernement ni Abubou Sila ba ka sigila ate diaspora ka sigila re au conseil Mumbai buga sigila o te diaspora ka sigila an kana an togo me mo sila ko diaspora à partir d'aujourd'hui an kana an togo me mo sida parce que on tout do akoko serfu Mumbai na ko be mo représenter serfu reba do combien ata donc parce que ni ba don wallahi be kuma mu fo ita fo quoi serfu caméra ka die mene tableau plateau ka die de mais taika condition ga so sonin to ko de taula kana taun to la tubu ya fam association tu be on ga je kulu no ka bonne ga association mo we c'est de mo be ali 100 personnes mbo obse on représente tout c'est de mi reta do diaspora re kenga sa jis ou kenga don re mo be de men to mo ta don e biti si ye ni combien millions de financer on a be financer mi as ya war mi yira ka di diaspora ma yira na ni prévu en kana 3000 datu bon consulat mbe yanno à partir d'aujourd'hui consulat en quoi fermer visa te tatou kata malla passeport te botou ni katina ma voilà na ma fermé nan tara domi à partir d'aujourd'hui il y a le 6 tiers ni tiers dona consulat kono consulat nga mo be dala aka nga vidéo ntie ka di consulat mais là ka vidéo ntie ka ti consulat parce que comme c'est trop aya munu ka fembeke mais malien au monde et ta malien vraiment de ko diaspora be segen na quoi est-ce qu'il y a formé parce que au conseil nous be ka au conseil et tiens ja mo be bla barala ta do be minge mo to be fo et ta malien me mo reconnu mais arrête ta kila ka la je est-ce qu'il y a be ka religieux parce que ni mo bla barala o de maliti parce que mali rente no mali na ke to ma quoi ma donc parce que mo mi gen ka bla la et puis réveil jara jan ga takuma réveil jara akaka bagasu plier réveil jara parce que Karim ga pion de consulat kono loro me kuma info Karim ga pion do Karim mo ya la sigia ko réveil jara akaka bagasita kata malda
yɔrɔ a n'anw sigira don a ko n'a taara Mali la ko basi tɛ ko a bɛ place minɛ Mali la ko ka ɲɛ ta ye mais ko anw jɛn'a ma ka taa ni réveil ma taa n'an wulila réveil i b'a dɔn min bɛ yen i bɛ bagasi pili a k'a la démission a ka taa Mali la a fɛnɛ tɔ kelen bɛ yen nɔ cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Magalu e bɔra Mali la ko e nana ko kana diaspora kama ko parce que aravagi manjini ni aka bagasi manjintigi nunu ko e de bɛ informatique dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali kɔnɔ mais Magalu e nana te pe nana malien ma se ka fɔ ko malien ma se ka passeport sɔrɔ tugun Magalu an fɛnɛ jeni ma k'i ka taa o mɔgɔ fila aw ka démissionner fɔlɔ et puis baara tɛ consulat kɔnɔ dɛ a ka démissionner et puis consulat a ka message a bɛ n ka numéro b'a bolo n ka email b'u bɛɛ bolo u k'a ci ma ko bon k'a démissionner papier filɛ ko k'u taara Mali la réveil e m'a dɔn ko malien e ma malien den hinɛ minɛ réveil jara hali sini Karimu ka ordre de b'a kan consulat kɔnɔ an b'a kalama an bɛ kuma nin fɔ don dɔ mɔgɔw b'a kɛ manamanakan yan ne ni Karimu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ne tɛ Karimu dɔn a tɛ n dɔn i y'a faamu mais Karimu ka ordre de bɛ yen i nana mission min kama an y'a ye c'est bon i bɛ segin ka taa Mali la sinon malien denw sɛgɛnna quoi an ti carte ɲini na e conseil wo a fɛn fɛn wo anw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ choisir sa ka sigi an kunna min b'an dɔn hali e conseil Jabira e sigira nambara min kan an y'a ye 2018 ne tun bɛ ko in na i taara cogo min an b'a dɔn i taara position min na an b'a bɛɛ dɔn i kɔni i b'i sigi i yɛrɛ de ka sigi la yan nɔ i t'anw ka sigi la i y'a faamu an ti carte ɲini na de ko ten malien denw min bɛ sɛgɛn na bi n'i y'a lajɛ n'i ye mɔgɔ sɔn min bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ sɔn min bɛ Espagne kɔnɔ mɔgɔ sɔn min bɛ Allemagne mɔgɔ sɔn min bɛ Italie ka fara Afrique yɔrɔ ninnu kan c'est à dire n'o jama jate minɛ ko o conseil ma se k'a dɔn ko gɛlɛya de bɛ malien denw kan yan nɔ ko o de mɔgɔw b'anw de ka anw représenter yan nɔ e n balimaw an ka lajɛ o kuma fɛ tɔgɔ de don wa ka tɔgɔ de la dɔrɔn ko e diaspora e bɛ ka o conseil de kɔnɔ o taara mun de kɛra ka fɔ malien an tɛ se ka wuli an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka wuli ko daminɛlen don dɛ ko daminɛlen don donc n'an taara an bɛ se quoi donc maaw bila yan nɔ fɔlɔ kuma ma ɲi mɔgɔ kelen da merci beaucoup. Ok. C'est qui? Ambassade Brom, c'est Blanquet. Non, Ousmane Mouligé. Atenção. Atenção. Fɛn dɔ kɔni b'an ni ambassade cɛ atenção. Grâce kana ɲɛna muso wele dɛ. I bɛ muso wele quoi ka muso interpeller. Muso jumɛn? Mali muso. Ko ka bɔ. Oui, c'est ça. Awɔ anw bɛ nin kɛlɛ. Non, a bɛ o Mali muso Faransi o. Bɛɛ lajɛlen. Parce que fɛn bɛ Mali la bɛɛ Ko ka bɔ i ko kɔnɔfulu. A bɛ ɲɛsin bila ka fara la. Kantan. Non, kɔfɛ i b'a bila kɔfɛ. Voilà. E bɛ direct de la ye. C'est parti. C'est bon. C'est bon. An wulila an balimaw aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ni sanga in na ka bɔ balimamuso yɔrɔ Awa Koyita an ti carte ɲini na aw bɛɛ ka foli bɛ yan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw dusu kasilen bi an b'a adressé Bandaw la Bandaw ne de b'anw représenter bi Mali kɔnɔ gouvernement provisoire la Bandaw e nana ni tile fila in na anw fɛ yan Faransi nana i jɔ anw fɛ yan parce que Macron y'i wele ala ko tiɲɛ anw t'a dɔn i welela kun min na mais anw kɔni tun y'a bila an kɔnɔ n ko ni i nana n k'a kɛra cogo cogo malidenw bɛ lahalala min na n k'i da dɔ fɔ malidenw ka gɛlɛya kɔnɔna la ka d'a kan carte ɲinina ko bɛ cogoya min na bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama hali burusi kɔnɔ bɛɛ bɛ carte ɲinina ko in bɛɛ b'a kalama n'i b'i ka jamana fɛ i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'i nan'o la ne hakili la i bɛ se k'a fɔ hali consulat mɔgɔw ɲɛna minnu wulilen bɛ carte ɲinina ko la n'o y'u dɔgɔninw n'u balimaw ka koɲɛ ye temps tɛ ne bolo sisan mais a y'u wele an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya Bandaw e m'o fɔ Macron dun a ye e wele an ye farafinw ye an k'an yɛrɛ bonya parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ko tubabuw b'a kɛ tan tubabuw b'a kɛ tan parce que tubabuw b'u yɛrɛ bonya d'anw yɛrɛ de t'an yɛrɛ bonya
mɔgɔ bɛ se ka kɛ fantan ye mais i b'i yɛrɛ bonya Macron ye e wele e nana Macron tɛ wele nali foyi la ni tubabu ka intérêt tɛ a ka jamanadenw ka intérêt a b'o de défend Macron tɛ foyi la ka jamana défense kɔ pourquoi aw fana t'aw ka jamanadenw a t'u défense ta hali n'u bɛ nkalon kan i b'i ka jamanaden i b'a défense ta e taara u tacogo la ten anw ɲɛ jɔlen tora ten an ɲɛ jalen tora ten foyi ma fɔ carte nina ko anw kulela ka tani kɛ ka wagasili kɛ halisa aw tɛ ka ɲɛɲini a la halisa aw tɛ ka fɛn fɔ maa tɔɲɔlen ninnu de ka ca a kɔnɔna na fɔ ka dama tɛmɛ denbatigiw bɛ yiri la maliyɛn de tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ guinéenw dun an t'olu tɔgɔ mɛn a la anw tɛ ka burkinabɛw tɔgɔ mɛn a la anw tɛ ka sénégalais tɔgɔ mɛn a la o tuma mali kelen de bɛ planète kan wa mali kelen tɛ planète kan mais nin bɛɛ bɛ mun yira mali yɛrɛ ka baarakɛbaliya maliyɛn banna baara ma i bɛ dossier de ta ka taa di maliyɛn ma dossier 100 sɔgɔma ni wula cɛ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a la ne ko an ka mɔgɔw kalan t'u la dɛ dɔnniya t'u la ni ye maloya ko ye sa an kumana ka kuma digi dan ye dɛnɛ sa digi dan ye dɛnɛ bandaw m'a ɲini fɛ sani provisoire in ka ban parce que k'a mandat man ca 18 mois ne hakili la dɔɔni kɛra la fɛlɛ kɛ malidenw ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la u sɛgɛnna trop u sɛgɛnna hali esclavagia la ni mun tɛ da mɔgɔninfin kan esclavagia la ni mun tɛ da jɔnw kan farafin de bɛ ko gɛlɛya de kɔnɔ kuma bɛɛ farafin de bɛ gɛlɛya la kuma bɛɛ e kɔni dɔ ta anw yɛrɛ la wa ni bɛɛ tɛ tubabuw ye o an yɛrɛ de tɛ fɛ ka ɲɔgɔn labɔ dingɛ kɔnɔ carte nina yɛrɛ min filɛ a tɛ dilan anw fɛ a bɛ dilan faransi de yan est ce que o ye normal ye passeport min bɛ yen nɔ a tɛ dilan mali la a bɛ dilan faransiya de faransi de b'a quota di nombre dɔ de don a tɛ tɛmɛ o kan est ce que nin ye liberté ye a ma dabɔ an ka bac plus 8 kalan nin tɛ liberté ye jamana yɛrɛ ka a ka donnew n'o y'a ka a ka n t'a dɔn mina fɔ cogoya min na jamana yɛrɛ ka a ka nombre n'a ka fɛnw a fɔ o dɔw tɛ se ka garder jamana secrets la a fɔ faransi de b'anw ka dossiers kunna hali sini ko faransi taara faransi ma taa dɛ faransi de bɛ ka anw gouverner ou bien a tɛ bɔ a ka tiɲɛ fɔ anw ɲɛ yan donc nin tɛ pays indépendant nin ye mali tɛ pays indépendant nin ye mali ye pays sous tutelle de an bɛ tutelle de bolo n'a dicté an kun cogoya ma an b'a kɛ ten o cogoya la sinon n'an t'o situation na est ce que a sera nin na niw bɛ ka bɔ mɔgɔw bɛ k'u ka baaraw perdu mɔgɔw danbe bɛ ka b'u la ne hakili la aw bɛna jamana in da k'aw bɛna ka na jamanadenw de ka baara la mais jamanaden ka baara yɛrɛ aw o yɛrɛ tɛ kɛ la vraiment an sɛgɛnna mais ne tɛ jigi mali yɛrɛ faamaw yɛrɛ la ne bɛ jigi jɔnw na o ye mali musobaw de ye mali musobaw ani faransi musobaw aw tulo tɛ anw na aw denw ka ko bɛ bolola tan mɔgɔ si tɛ kuma jɔn de bɛna anw bɔ bolola aw muso yɛrɛ minnu ye kalo 9 kɛ ka den wolo aw tɛ se ka kuma anw de bɛ terrain kan i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ min b'a jama yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ muso 3 muso 4 kan a fɔ nin man kan ka muso tɔw maloya den ninnu filɛ se t'u ye dabali t'u ye baara t'u bolo aw ta bɛ se ka kɛ de k'an taa hiji taga la aw ta bɛ se ka kɛ k'an taa Amérique de aw ta bɛ se ka kɛ ko n taa Maroc ko ka taa n yɛrɛ furakɛ ko n den bɛna taa n ye furakɛlikɛyɔrɔ la o tɛ ko ɲɛnama ye i den a bɛ wari ci ma mais n'a bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ tuma min na aw yɛrɛ bɛ mali la aw bɛ se ka kɛ musokulu ye ka se bandaw ma k'a fɔ bandaw ye denmisɛnninw bɛ sɛgɛn na ne ko o muso tɛ mali musow la ye wa o musobaw tɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka taa kuma bandaw ma a denw u bɛ sahara kɔnɔna aw se ka taa foyi fɔ fo ka aw sigi jɛmɛba dɔ na fo ka aw sigi kiniba dun na a denw ka avenir tiɲɛtɔla dɔ aw yɛrɛ sen kan ni den mana ni wari ye ko duwawu t'o kɔ ni den mana wari ye ko danga b'u nɔfɛ den bɛ lahalala min na est ce que aw bɛ lahalala ɲɛ aw b'a kalama mali musow n'aw tulo bɛ ne na mali musobaw n b'a dɔn musobaw bɛ mali in kɔnɔ ye n b'a dɔn muso faamuyalenw bɛ mali in kɔnɔ ye faransiya muso faamuyalen don a kɛra cogo bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye lamɛn an ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ an k'an denw bɔ nin cogoya la
nin tɛ sénégalais denw kan wallahi ni nin bɛ sénégalais ka bi a musolama na n dalen don a la fɛn min bɛɛ lajɛ sénégalais musobaw bɛ yen u bɛ wuli k'u jɔ ni nin ye ivoirienne musow ye bi n b'a dɔn musobaw bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire bi wallahi olu bɛ droit dɔn u bɛ wuli k'u jɔ mais mali muso aw bɛ min aw kɛlen bɛ ka nin kɛlɛ in to cɛw de ma cɛ dun ka mago tɛ denko la n'i ye cɛ mago dɔn ne ye denko la den kɛra fɛn ye aw b'o dɔn mali la an bɛɛ b'o kalama n'i ye cɛkɔrɔba min kɛlen k'i janto a den na dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ k'a den kɛra millionnaire ye o b'i sen don denko la o la aw yɛrɛ tɛ k'o faamuya ne bɛ welewele ma da aw ma a ye na an dɛmɛ kɛlɛ in na an kelen kungo tɛ doni ka gɛlɛ anw ma kojugu mun ye doni gɛlɛ anw ma machine ka baara tubabu y'anw nɛgɛn k'anw don machine ko la machine ko yɛrɛ ma k'a la kojugu ye dɛ u nana ka na don an kan k'a dɔn ko jamana min don 80% de la population malienne a ma kalan ne hakili la n'i nana ni fɛn dɔ ye o fɛn na k'i b'o baara kɛ i bɛ taa n'o baara ye hakilila de la i y'o baara kɛ cogo cogo sinon n'i nana ni nin façon ye français a bɛ ɲɛnabɔ o parce que mɔgɔ minnu don u kalanlen don n'i taara n'a ye Côte d'Ivoire a kɛ ka di ka ɲɛ sɔrɔ parce que a caman kalanna n'i taara n'a ye Gabon a caman kalanna mais u sera n'a ye jamana de ma n'i sera ni nin façon ye Laginɛ ni Mali ma a ka gɛlɛ a k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ a la donc o gɛlɛya de b'anw kan gɛlɛya in caman bɛ yen a caman b'olu la komi a caman b'anw fɛnɛ la cogoya min na ni ko kɛra ten an bɛ taa ni ko ye hakili de la mais n'a fɔra hakili yɛrɛ tɛ ka se ka baara a yɔrɔ kɛra dɔrɔn an b'a to ten ten ko se ka to ten ten o tant que a ma ɲɛnabɔ anw tɛna se ka to nin cogoya in na n bɛ n t'o la fɛnɛ tuguni n bɛ na au conseil la au conseil n y'a kalan cogoya dɔ la bi au conseil ye ko association faralen ɲɔgɔn kan au conseil de bɛ ta o kɔnɔna la parce que au conseil ko n yɛrɛ bɛ yen maliyɛn caman bɛ yen an t'an intéressé a la mais il est de temps que maliyɛnw a ye bɔ aw ka au conseil a k'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi mun na parce que an y'a kɔlɔsi au conseil tɛ baara la ne yɛrɛ kuma don kɛlɛ kɔnɔna na ne t'a dɔn ko au conseil ko yɛrɛ tun bɛ cogoya min na mais ni RAS 24 ka gɛlɛya dɔ fɛ n'o kɛra saya ko dɔ ye ne y'a dɔn de k'a fɔ au conseil tɛ baara la France yan ne y'a dɔn k'a tɛ baara la parce que ne au conseil e de y'anw ka voix ye voix min bɛ yen ne e de y'anw ka voix ye voix min bɛ yen ne e de b'anw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra fɔ cogo min na anw ni jamana kɔnɔ sariya mɔgɔ an tɛ se k'an jɔ k'an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ e de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni e ye centre ye sisan munna ni kow bɛ kɛ tan normalement au conseil ka baara kan ka kɛ min ye hali foyer denmisɛnninw bɛ foyer kelen kelen na fɛn fɛn la au conseil ne ma fili dɛ mɔgɔ bɛ se ka fili kuma la ni ne kɔni ne ni n ka musoya ni au conseil ya n'a dira ne ma denmisɛnninw bɛ foyer kelen kelen na n bɛ don a foyer bɛɛ lajɛlen na ka taa ɲininkali kɛ nin denmisɛnnin ninnu ka lahalala bɛ cogoya di parce que i tulo cilen tɛ o nin ko ɲɛ in kɔnɔdimi tɛ n ko ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la o mais au conseil yɛrɛ a tɛ tagala o yɔrɔ la denmisɛnninw ka cogoya dugu yɛrɛ kɔnɔ au conseil t'a ye o sira la i bɛ au conseil ye kuma kelen kelenw de la ou bien a yɛrɛ bɛ téléphone ci ma a yɛrɛ ka baara ye min ye ale b'i téléphoner de k'i ɲininka i ka baara la misali la komi ne ni RAS 24 ka banni ko in n'o kɛra jalankaw ka banbagatɔ in ye au conseil de b'i ɲininka a kɛra tan o bɛ mɔgɔ dabali ban au conseil ka baara la bon min ye Chérifu ta ye a tɛ comme moi personnellement ne bɛ Chérifu yɛrɛ nɔfɛ mais Chérifu kɔni ka place in ye place karabalen dɔ de kɔni ne bɛ se k'o fɔ fɛn karabalen dɔ de y'o place ye a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a bɛ fɛ ka na ka n'i co ko mɔgɔw da la diyagoya la parce que déjà n'a ma ɲɛ ko Abibu Silabe k'o de ye a président ba ye bon Chérifu e ka place ne t'a cogoya dɔn bon e ka cogoya in ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na kuma caman a bɛ ko i bɛ sunɔgɔ de la n'i ye wele i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔkan de bɛ sɔrɔ i da kɔnɔna la parce que n y'o o kuma fɔ mun fɛ Sule Kante n'o y'an ka artiste dɔ ye ala y'a kɛ bana dɔ y'ale minɛ yan nɔ bon ala y'a kɛ ne ka secrétaire général o y'o fɔ ne na ko fɛlɛ ka kɛ ka taa ni Sule Kante ye Bamakɔ parce que vraiment a ka situation ka gɛlɛn bon an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na o kuma sarali i la i ko ni a sera Bamakɔ yen nɔ k'i bɛ taa a lajɛ hali sini e ma taa Sule Kante lajɛ a dun y'i seko kɛ Mali dɔnko n'a seko la yan bon i tun bɛ se ka taa lajɛ kɔni ka a n'a hakiliw kɔni mɔgɔ min bɔra nin cogo façon na a n'a hakiliw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali a dɔw lamana mais aw ka sira tɛ nin si la aw kɔni ta ye n'anw kun ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ ɔrɔbu don aw kana a bɛ maga fini ninnu don aw kana ka na aw jɔ ka bɔ aw b'anw représenter ne ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ maloya de wa e
e rebe mo représenter fena fere mimbe e ta barala ni ti maloya o ka gi maloya Chérif ne ma de ka mo mi représenter mana wuli ko 6 millions 6 millions ne ma do 6 millions me se ka descend de wa nta da be ke chuga amina est-ce que bama rebe 6 millions bo o 6 millions be dien fan me fe Francis Konte parce que on ye foyo ka anyi nyingali ke idela ka se wolu ko foyo ko no mo chama ya fa kuti don mais 6 millions chiffre e mana chiffre ba infidèle ne ta do chiffre be bo dien yoro kana to kan fote don ko to kan foli ka diete don to kan tebe fo kana fote amogad me de bebe ko lui représenter jamanat benka ne madalali ni chiffre be soro Afrique centrale la donc ibe ni chiffre munu foli ke tanto ne madala ni chiffre munu ni nyedu bon amela de deli gouvernement kuna minasigi anyere ka fele ke nga wuli kata chinya yere ka sa assemblée ou là ou bien ka wasa de nunu sa u ka sika on lame on me sika représenter ya mo nyere ma do fe tuga mina munu be sika on représenter chinya ka ni problème nya on soro munu be ye terrain ka u sika demsanu ga ta foyu la demsanu ga problème be tugo mi mo ko ba fene be foyu la francia u ka tuga wa gele foka damatene chama me maloya ki ka problème yere ka la kali ne o de kolosi foyu la mo ka problème na a chama be problème bu dala de mais kasinu jogo problème bu dala malien chama be u be maloya donc ne hakilla au conseil kan ka ni benye ni ka don ali kalo kono shiye kile kata foyu la kata iningali ke foyu la donga la halala be tugamina ko papier ko be tugamina ne hakilla we au conseil ka barai bo na fara ko saya mana ke fana na fara malien chou finalement fa ka jenindi ou bien soit finalement fa ka ke fausse commune de fana kono o fana o ka gele o be gele ya banka bon pour l'instant on a be combat la combat mi no anta dabla be wele mada toujours mali musoba wiye ka wele mada toujours français musoye ay na kana fara anka ankelen ti seni kungo na doni nga gele ambulu ko juku surtout doni mi do complicité de do français ba fo kaya keta aya keta communauté européenne ba fa mali ma kaya keta pression buka a barala donc parce que lui est papier signé parce que mali mugokoroba nunu ningo mali mugokoroba nunu mali représentant nunu to ou papier du maku ka signé kuma ne ba so la chama rebe sunoko la sunoko e chamanta donc be kunu dron nu ko go fe ba fo ha u bo signé te dron o yo o kele an kungo ya ambule neni alache papier chama be du madi aya so la chama rebe sunoko ya ta boni sunoko uta nga mugo ka sira ta kula nu willa wa botu babu yemufo bo ka vali ngata kata nyi fan wore fene fe kana na yotala u ba a papier signé bo papier signé lengo ça fait ato o ya an yere ka kungo ya ambule bon aba nyina o fa kana sunoko kana utaka to tubabu ka papier signé oula parce que tubabu ka papier ka gelende na ya auto conférence oula ni papier mun dira ba to sunoko ka teke ka bo nyeka aka wira soro ko sebe ka tubabu papier signé sinon a vraiment conséquence be ka anka ko sebe parce que tubabu chama ira o fone ko ko mo nu be sunoko di papier kuna donc ambo kalama même il faut bebela jelen fo maliden bela jelen ka bela jelen fo ka bela jelen wali nyumandon donc Chérif ne ti contrôle foi mais ibe bara mina iga bara mai anga chien fo bara nyene maute parce que télévision na kuma drone kadi mais terrain ka ite yelai on be ka minge terrain ka chien yere la na far sugoye na fentambulo de setanye dabalitanye mais minimum bambulo burburu nunu ambolu fara nyonga ko do jamana donga ko dafe ne akilla o de kele o de ika jamana takanye mais e kani jamana takanye hakilla nafa bi yere ka te jamana donka parce que jamana don se kana foka damatene e bo ani do ko papier ko nyana bora kini ministre nyoyin depuis koita gele kay ni koita be nyogon fe ne be ki sui debo do yero mena de fobi ini tamashaki kay fana ino fene be nyogon fe iba kuma foka timiya intanye barake ni barake be place soro dien yoro ni barake be place soro e place Chérif ne be barake je suis fier de toi ni malide ko malide be barake malide on yeshuni tle ika bloki munyelendo Chérif ne ba fi ko bravo nyengo ya teo l'homme à la place qu'il faut o de kien donc o haketo be kuma kan amena bo wele mami be na amena bo le 6 na la sonama le 6 février amena bo ibo chama anga tanga droit réclamer na la sonama am tanga droit am ta réclamer jamana bulu awo donc o de kundo ko fawye
benga anga équipe befo ras 24 ani reka dangile Ousmane Sila Kassim Touré be bela jelen de fo Youssoubi bela jelen donc ala ka le sisirana o de ko fo ye aw merci beaucoup kaba balmam so yoro awa ko ita aka ambe chien wéré C'est toi, c'est bien. Ah non, 24 jours. anyena wa ku ya ma anyena wa wallahi mo mo melo Wallahi. wallahi c'est où maïsa ay sirif takine redi Attention, direct dans la... Kobe. c'est parti Bonjour Malion, et basta ola la kana baskan bela jelena toujours wa balma kedo do Aras 24 et amba fo ka walma do fo limini dantala anti katinina kata katinina groupe konana bureau konana katabla groupe 1 groupe 2 fo telegram sanfé fo international sanfé a bela jelen fo lendo fo limini dantala Malion anwula tugu ka sabu ke mundi sege ani toro ani nyani Gelia anambe souffrance min kono o de kɛra wuli sababu ye antu madame antu wulilen do mais ko caman do na senkoro balmaw ambe wele kambla malien den kelengerna bela jilenna musoni cɛ mama be France konna na ya le 6 ambe ka ɲɔgɔn sɔrɔ consulat da la bagnole bela jilen ka ɲɔgɔn rassembler amana wolo mina ita me bay wunyana de amba fo ka gelia malien den kelengerna bela jilenna min dalen do ka fo ko way ku ga kartinina ko bina nyanabo min dalen do ka fo ko ki ga passeport ko bina nyanabo ni kartinina ko dlali banende kartina te dlantugunde mami ga passeport ko dloni be kartinina la etena passeport soro tugun ne ma passeport soro ete bara soro ne ma passeport soro ete ga voyager ne ma passeport soro yala e bi se ga bara ke pour que ka se ga loyer sarawa yaro ko ni te se ga gede donc kartinina ko dablara fo nouvel ordre donc emi sigilendo ka fo ku bina voyager à partir de 11 aujourd'hui amba da ambassade loka na e barake ambassade kono abe riziki de tade amba fo consul fana amba da loka na e barake consulat konana anaka ekupu bela jele ibe riziki de ta parce que aw nya fo ambe tla ka fo tugu bare abe la waliya chugo ambassade be da tugu chugo tanke na on kala nyini ma sabati ambake abe wolomi na on to do nde ma on kanga minki ambodo consulat fana konana be wolo mina an bodo mamunu nu arnebu bu bolay ni semaine in konana an ta fo sinu be siningene me yana on ka manifestation nche e ka fere ni ka barajo o e kelenye flana ni manifestation temena ambena bara minke on yere bodo an kanga bara minke consulat konana an kanga bara minke ambassade konana o te dogo mogola de malien bebe bo kalama iga seben bi bolo iga seben ti bolo cibi bolo ambassade la o cibi bolo consulat la o on danye ni manifestation ko ni temena ni bara jolende karma e pirma parce que mawdi be ka tonyo dongodo mawdi be ka nyani dongodo mawdi be ka blayiri kono dongodo mawdi be ka genka bu ka so kono dongodo donc atisiga ke ka fo ku na kunya awnye ku tisiga bara ke tisiga fel la walia kerengere nyana bandaw mi na nana jamana in kono ya ni kodona de do ka fo ko family baga de do ka fo ko jamana kanu bala ka fa be jamana de ka hinemine abu kam makari mine har na suroni 24 heures d'état ka bon mali kono kana franchi kona na ya kalo joli tle joli on be kulela ko katinina ko passeport ko ku ga faraka bonyo wana o kule ka iya me yitlo datugu inya fermé ki kungulo biri ka tagaman ka ge komi ere dewnyerete mais ideunta awnye kunu me bi ideunya awnye ideuntunda awnye kunu fana mais ni impôt sara wati sera ideumbe ka awnye mali fanga tora nin ke cogo indala komi bandaw ye ala mine kana jamana in kono ya memu ama son ka har 30 minutes ta ni anti katinina mo kasi ka kuma mo ma kele ndamine de antu mulila mankande la antu be ka mankande ke mais pour que ka kele damine ni kele damine tola de parce que ka sabu ke
kele da bɔra bandaw yɛrɛ de la ni nana jamana in kɔnɔ yan sɛgɛ min ni tɔɔrɔ min bɛ anw kan an bɛ ka kule sariya la e kan ka déplacer kana anw de kama faransi kɔnɔna na yan k'a fɔ n denw bɛ ka kasi i bɛ ka kasi kun jumɛn de la est ce que n ka bolofara min bɛ jamana kɔ kan min ye n ka lasigidenw ye est ce que yala olu t'a kalama de k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ninnu kan wa n'olu t'a kalama n'a ma kɛ kaba i yɛrɛ sera yan a kɛra olu b'a kalama olu t'a kalama président yɛrɛ sera o jamana in kɔnɔna na e m'i denw wele k'olu lamɛn e y'a yira k'a fɔ fɛn min ka di anw ye anw k'o kɛ e y'a yira anw na k'a fɔ ko ni se min b'an ye ni fanga min b'an na n'an bɛ se ka fɛn min bɔ nin na an k'o bɔ a la a y'a ka setigiya de yira anw fana b'an ka setigiya a n'an ka fanga an fana b'o yira a ka ambassade n'a ka consulaw la yan i bɛ nafolo sɔrɔ consul kɔnɔna de la yan i bɛ nafolo sɔrɔ ambassade kɔnɔna de la yan mais an b'u minɛ nafolo tɛ taa Mali kɔnɔ relation bɛ tigɛ u ni Faransi cɛ n'u y'a dayɛlɛ n'u ye ambassade dayɛlɛ n y'o de fɔ n ko n'a wolola min na i y'a daminɛ an bɛ lettre sɛbɛn k'a ci Faransi autorité fana ma ambassade min dɔ fana a ka datugu parce que n'u y'a dayɛlɛ i bɛ risque ta n'o kɛra Faransi autorité b'a fɔ olu t'o kunkolo dɔ risque kɔrɔ parce que maliyɛndenw de ka baarakɛyɔrɔ de don n'olu ko k'aw ka yɔrɔ in datugu aw ka fɛɛrɛ ɲini aw ka taa aw ka jamana kɔnɔ sariya b'u bolo k'a fɔ parce que aw sigira kan dɔ de kan o kan aw ma se k'a waleya donc Faransiw tɛ se k'aw bila aw ka consulat dayɛlɛ ou bien ka fɛn dayɛlɛ manifestation in tɛmɛnen kɔfɛ n'aw y'o kɛ don o don o kɔrɔ ye ko min mana aw sɔrɔ aw n'o sigilen de don anw tɛ k'aw ménager de n'a kɛra ménager ye bandaw fɔlɔ de y'anw ménager parce que a nana yan a ma aw lajɛ donc n'i ye welewele kan ye k'a da ambassade tulo kan kɛrɛnkɛrɛnyana k'a da consul yɛrɛ tulo kan o conseil kɔni kuma tɛ o jabira an tɛ e lamɛn yɛrɛ e tɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ se ka walikungɔ fɔ wa e tɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ se ka dɔn mɔgɔ jigi kɔrɔ wa e tɛ se ka dɔn mɔgɔ jigi kɔrɔ donc an tɛ lajɛ an tɛ lamɛn yɛrɛ e kɔni an tɛ se ka yɛrɛ tigɛ la ko e nafa ka dɔgɔn quoi mais an bɛna baara min da e kan e t'a mɛn i b'a ye de an bɛ ɲɔgɔn dɔn e b'a dɔn an tɛ katine na mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye e b'a dɔn e na anw farila kumakan min na e b'o kalama donc k'a yira maliyɛnden kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen don min dalen don k'a fɔ e b'a fɛ ka t'i ka passeport de dilan min dalen don k'a fɔ ko déjà e y'i ka passeport déjà e y'a ladon a ma bɔ awa nin y'a kɔ bannen de k'a fɔ k'a jɛya consulat kɔni nin y'a kɔ bannen de bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 6 balima marakaw n ka kuɲini kuɲinde bɛ xɛnpɛ ganta ye a ka mare ɲɔgɔn da a ka remɛ kenga ni aras 24 yan o taw dingira bɛ torando buten ka sango kamana sabu ti maniya an kana hay khasu manime bito manime o ke gajange wona gajange ke no ti maniya papier kibare papier be gani passeport ndo katini na pate bakame khasu manime o ke khawe khasu manime o ina nkule na titi o gouvernement kenga no letanga ina herenya na passeport ndo katini na pata bakame o président be gono ti bandaw adamugu mi adi torontere adamugu mi adi ya gunyetu adamugu adi on kola jimindi adanya komi taro inventadi parce que go ina kharo na kharo ya khunya dabari an kawa gilli mali no na li france yere pour que aganari france yere an kawa rino ko xanne ma mais alla danya maro ko xanne ma maynya france président da khridro ama eru hilli kita ada avion mutari an ka france no wondere sirebe gani tuananga angani karangana nga angani serebe gotinte ngani angen jamanu le mu ko kharo nga khasu manime anke makkati na déplacer na liti dui alli halle ken jamane no wona nan ka mani yana a le munyi nan kharu me mata kita na lime alla garanya ngari jamane no wonde keta ngota hunu ni telinkana haranda nya ngera eru hilawtun li yanka france no wondire donc ngo 10 minutes kinna ga ube 5 minutes kinna ga ngamura na ka telinka me jabu ntim maga yerede menatu khote be ga kamaga na kinna ngani donc gelle alla gana nya ngana kinye mali no wondi donc nga explication be kinna ga ngan kha jabu be kinna ga na ken kinna ga e bandaw yimme mo ku jate yimme ari yere ga kha shentir no beno dabar na da kun dabari ari dabari o ku itrajono xanne magaba Allahu a'lam ari dabari jamane nya xanne magaba Allahu a'lam ago hibe yon kolande nanti katin nan tabari nyaare woni bogu à partir de aujourd'hui katin nan tabari ngari katin nan tabaka ma nouvelle ordre ago serebe xamaga gadi nanti ti ankem passeport ngono tangori na dam passeport mbatte o ko haga giri gajanga nya xanne magana sabu president ni manda gajanga ngirdi donc consulat no gonde arde bungo serbe maga kena nyamantenya serbe ga munda na visa nyawutu anga munda na hoho wutu consulat no gonde ambassade no gonde o ko haga giria o golle terne ambassade do consulat nganta ho ko serede ago gili na lika hoyi anya mare khanenki nintengo hohoyi aga lika hoyi igo adu yagare ako tengo serbe ako tenta serbe yaw o suni mare mbane o suni jamane banere munye donc on giri ibenu ga ko tendi lengi kumbane no heti bo agana yanken passeport nga nyame keta nan kinye mois de août wa yala anke lay passeport kitana khadiba anta kitano parce que katini nan chigi kenta baka khadi
donc an kembe ga tawo nan tanke la kema je kedi khibari nkinyango ya makina kenya ni duna ho ganari maga hayndi kata turango cerebe kama hayndi yala nyi mena dungara no gonde est ce kumba nanda buke antarni katinkewa donc angara ke jatel laga duna golle tudi ando hadamare mo kapina dabari sonin ka woni kapia sonin ka woni gemme sonin ka woni toana nya sonin ka woni atina medde mana mbugo hotel no gonde donc wa murnu duna sonin ken to kanne maga sonin ka woni kinde pesi nan tagani sonin ko yido o da akhira nan ti jamane le munya na hay kem mana nyen cigi o gara akhira na sawo suni drapeau bani ayu gode ya gare lemine ado riche donc mbebe kuma kono ya ka fo ka walmando foli mini dantala au denge na balmake feminine aras 24 mba fa wi ko kambe watwere merci beaucoup ouais ebena na ouais ah jamais tigego ok oui anti katinina ambe nyogomolo dandoro kele tuma damine me adamine rasisande ni bandaw carrière kana jamana in kono ya kataka kaso wa ansegna de c'est ça kasura ma 10 minutes da auma o bayira katinina ko koni banade ko foko jawede o temana mana kanyeri katinina te botugu a dépoter une tugu katinina ko jora de karma o koni harmi fatla la kadula itisugo ketugu c'est ça voilà katinina ko koni jora bon mo min ga passeport ko dloembe katinina la etena passeport so o ta baneya e min ba fe ka passeport so pour que ki ka barakero ka fere nyini ki ka bara renouveler est ce abenya bo atenya bo e min ba fe ka passeport so pour que be so min kono ka to ala parce que contrat bi bolo est ce abenya bo tugo atenya bo donc akungo e be suro ni be yida ka foko comme ko dama dama dro ka keleki bi anana bi be kam est ce beta kololo kono bia c'est pour cela gamba fa uye kelo kele nambala ante ka ke ira kama ante ka ke foi kama ambe ka kedi sidiri de pa be mo kelenka na bura kelena kana flala kana sabala e ka dala ka fo hari abe emi mbolo e fana be ni yere ya kono bibe yere ya kono sisa katine na tebo donc anta ira ka fo defo bala defo tala o kuma ten tugunde atebo yere de katine depo bana pe katina tebo tugu c'est ça beko famu maliko ani maliko ka ni amembe ta ke wede abeke tugu franci konte fo nouvelle ordre fo domina nu ye passeport ni katina faraka bonona o di an kala nyini nu ma katina ni passeport de faraka bonona ah no abanade abe mami ngono e date kele na e ba fa ka diga passeport dépoqué ah ta dépoqué yana an ka wulide an yo de fo le 6 an bebo à partir de le 6 ni semene nyere kona na mbese ka fo re consul mo nu ye barake be riziki fanala ko fo ko je parce que on ye mo de blay mo de be enquête lay c'est ça nous ye baraki ibe riziki de kono koné 24 côté wallahi ibe bara launde kamo c'est ça voilà donc Outena Ousmane Nassa ouais Ousmane Traoré na ni mana na naisiya ila kullu ah chef mon nous na c'est ça ni invisible ça c'est invisible dande do bambe kasi ko connaissera la kana ambe jara aka intente don temps non c'est bon aka intente c'est cool yeah invisible goni donc non boy to graph is be no pronunciation is be I'm sure as well ne the was more no is be Ousmane Traoré Ousmane attends ouais il était masqué bordé o kanimu be kuma bo c'est pas bon on folie be bela jele et monsieur Traoré do ba me wolole kan bla malien bela jele ma ka sababu wa ke degu mandala a barika wa bon fo ka fa bon me deme ñini bela jele fe o ka se kan deme ame gele min kono ka sababu wa ke no e kartina ko problème ye difficulté a ka gele fo ka fa ka gele na ma yogon deme sabi a solution o ye malien don yere de
a solution o y'an bɛɛ lajɛlen de sabi n'an ko an bɛ kuma immigration ko in kan a ka gɛlɛn mais n'an y'a gɛlɛya an yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ a problème ye min ye ka sababuya kɛ n'o ye denmisɛnninw ye ani maakɔrɔbaw an caman bɛ ka na commencer ka kalan kɛ communauté européenne bolo mais a dawura min kama f'u k'o de dɔn an ka laɲini ye min ye bon f'u k'o de dɔn wa moi je pense que u b'a dɔn fana o ko dogolen tɛ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ Mali la ka na kalan na yan nɔ sabi u ye dɛmɛ de ɲini u ye yamaruya de ɲini Mali autorité bolo wa moi je pense que Mali autorité fana sɔnn'o ma ka laɲini k'a la sabati ka se ka accepter ka sɔn k'u bilasira n'o ye bon laɲini ye jumɛn de u bɔra sariya de sira fɛ bon ni ko k'u bɔra sariya fɛ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma mais a ka surun a b'a ɲɛkɔrɔ ni ko k'u bɔra sariya sira fɛ ni lahala min ye o y'a ye u taara tribunal la ka taa déclaration ɲini ka jugement kɛ ka se ka jugement supplétif sɔrɔ k'a jira ka décret bɔ k'u ka laɲini proposer sabi n dɛsɛra kalan na n yɛrɛ bara n bɛ fɛ ka na kalan ɲini jamana wɛrɛ la pour que n bɛ se ka n yɛrɛ développer cogoya min na n'i yɛrɛ développera i ka laɲini ye jumɛn i b'i ka jamana de développer n'i yɛrɛ développera i b'i balimaw de développer ni n ko jamana a bɛɛ b'o de kɔnɔ jugement supplétif bɛ kɛ tribunal la u bɛ déclaration bɔ ka papier ɲini ka d'u ma u bɛna kalan ni fɛnkɛ ninnu na bon moi je pense que n'i y'o kɛ état yɛrɛ de y'o proposer o ye sariya sira de bon n'u nana yan nɔ sisan u bɛ demande de kɛ ka se ka taa association caman bɛ yen AIDAW bɛ yen OFRA bɛ yen OFI bɛ yen Croix-Rouge bɛ yen déjà AIVM bɛ yen u caman bɛ yen mɔgɔw bɛ demande kɛ yɔrɔw la bon o association ninnu olu b'o accepter ni condition jumɛn ye u bɛ papier ninnu ta k'a étudier k'a lajɛ papier ninnu bɛ layɛli la condition min ye u b'u ka jugement supplétif de ta k'a lajɛ vraiment k'a dɔn ne nin ye vrai ou bien ne nin ye faux ye a kɛra tribunal mun na o tribunal o commune tɔgɔ bɛ papier nin na a numéro bɛɛ b'a la wa progrès mun fana y'a kɛ olu bɛɛ ka identification bɛɛ bɛ papier nin na u tɛ dɔwɛrɛ kɔ moi je pense que u bɛ numéro nin de ta u bɛ Mali de u bɛ vérification kɛ ka numéro nin de dɔn ka se ka weleli kɛ ka renseignement ta bon olu de bɛ autorisation di wa effectivement u ye déclaration kɛ papier nin a ɲɛna donc an m'u ta n'o lahalaya comme denmisɛnninw don parce que an bɛ jamana min kan Europe kɔnɔ yamaruya tɛ u bolo ko k'a fɔ ko wa ko denmisɛnnin bɛ condition mun na a ka laɲini ye min ye f'u ka sabati de ka se ka don kalan na donc a ka hakɛ ye min ye k'o dafa k'o d'a ma mais ni e m'o sɔrɔ i fɛ yen dun bon olu nana sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ yen e kan ka content de ba ou bien o b'olu e b'a essayer k'olu jɛ de moi je pense que ni faveur dira denmisɛnninw ma k'a fɔ k'u ka kalan kɛ k'u bilasira an kan k'u soutenir de wa autorité malien fana kan k'o de accepter k'u bilasira n'o hokumu ye bon denmisɛnninw bɛ ta o hokumu de kɔnɔna na k'u bilasira ka se ka taa école kɛ ka formation kɛ k'u bilasira maintenant n'u bɛna se majeur ma 19 ans soit 18 ans du coup a bɛ laɲini u fɛ de u ka se ka taa u ka jamana pièce d'identité n'o ye passeport ye ka taa ta parce que n'o t'i bolo i tɛ se ka ɲɛ pièce d'identité sɔrɔ du coup o de bɛ ɲini u fɛ bon u bɛ t'o ɲini u bɛ bloquer o sira fɛ mais ne ɲɛ tɛ bloquer yɔrɔ la parce que de fait que n'a ma ɲa Mali juges de ye yamaruya di ka sɔn ni Mali juges ye yamaruya di ka sɔn ɲan juges fana ye Mali juges bonya ka accepter n'a ma ɲa ne avocat ɲɔgɔn de ye nin di bon n bɛ sɔn a ka laɲini ma a ye min fɔ n m'a accepter bon moi je pense que nous o sɔnna Mali autoritéw minnu bɛ parce que autoritéw bɛ yen autoritéw fana tɛ kelen ye m'a faamu ni olu ka autorité sɔnna an ka autoritéw fana man ka ban bon ne bolo yanni mɔgɔ groupe wɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ kɛ ne bolo ne kɔni bɛ wele bila Mali comme ni kɔni ye Mali juges yɛrɛ de ka kɛlɛ parce que Mali autorité a essayé k'u ka document ka sabu t'o bolo ka yira k'a lanɔgɔ u bolo yanni mɔgɔ wɛrɛ ka wuli k'a bɛ nin kɛlɛ kɛ olu de fɔlɔ ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ fana o ye kelen filanan fana yanni mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka fɔ bɛ nin kɛlɛ kɛ au conseil de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ sabi olu bɛ yan nɔ ka maliyɛndenw de représenter ni gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan ka se k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na sabi hadamadenya ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn fo ka fɔ a ka gɛlɛn hadamaden ka laɲini i b'a sabati nin condition bɛ o condition ninnu bɛ
o condition jumɛn sabi ne nana fɛn dɔ laɲini bolo ne a laɲini bolo ne mɔgɔ na suga jumɛn fɔlɔ moi je pense que quand i b'o ɲini k'o ɲɛdɔn yanni ka a tigi réfugié quoi de o laɲini fɔlɔ ye jumɛn parce que maa dɔ hali n'i ye mɔgɔ faga i tɛ minɛ ka jalaki ten i bɛ ɲininka de yali i y'a faga ni condition jumɛn i b'o de fɔ mais ne ye fagali ko ne ye mɔgɔ faga a tigi a essaye ka n faga de yali justice la o ye jumɛn de ye est ce que n bɛ wele i n'a fɔ n ye crime de kɛ non bon ni exemple dɔ fɔ nin yɔrɔ la bon fo mɔgɔw fana k'o yɔrɔ faamu o tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que an ka denmisɛnninw mɔgɔ minnu mɛna kalan na an ka autorité a ye génération a y'an da k'an kan tigɛ de o kɔni o ye saya de u y'an faga de bon u y'an faga f'an ka na ɲɛnamaya yɔrɔ wɛrɛ de an bɛna ɲɛnamaya yɔrɔ jumɛn u y'a essayer k'an ɲɛnamaya o ni lahalaya nin la bon an y'a essayer k'an yɛrɛ défend effectivement c'est vrai n ye n yɛrɛ défend maintenant olu kan ka accepter k'a yira k'a fɔ ko i ye laɲini mun sabati an m'a d'i ma ni condition min ye k'a lajɛ k'a fɔ ko n'i tɛ mɔgɔ jugu ye ni ye ne bolo pays voisin ninnu bɛ k'a kɛ cogoya min na là c'est très facile donc an bɛ don bɛɛ détail la pour que a se k'a fɔ pays voisin ninnu b'a kɛ cogoya min na n'i nana sisan par exemple n bɛ exemple ta Côte d'Ivoire kan Mali taara 10 premier kɔnɔ ni lahalaya in na n'i taara olu ka ambassade la sisan n'i ye denmisɛnnin ye n'i nana olu b'i minɛ de k'i lasigi sabi u b'i étudier de fɔlɔ yanni u ka kuma u b'i interroger u b'i lajɛ de fɔlɔ sadi i ye mɔgɔ qualité jumɛn o tɛ o i bɛ se ka mɔgɔw lajɛ filɛli cogo la k'a dɔn k'a fɔ nin yali nin ye mɔgɔ modèle jumɛn ye fɔlɔ de i bɛ se ka tila mɔgɔw la i sigilen sur place o diɲɛ hadamaden bɛɛ de u b'i lasigi k'a lajɛ n'u tilala bon i ni min ka kan u b'i ka laɲini sabati ensuite olu ta fana u y'a limité de u y'a limité u bɛ donner u bɛ ɲininka u bɛ question poser kun i ye nin kɛ ni condition min ye i b'a ɲɛfɔ i ye nin kɛ ni lahala min ye i b'a ɲɛfɔ u tɛ problème dɔn a la o u b'i ta u b'u sigi u ka machine kunna k'a lajɛ k'i étudier n'a sɔrɔ u ka jamana na n'a sɔrɔ i ma dégâts dɔ kɛ ni autorité bɛ k'i ɲini ou bien n'i ma tiɲɛni kɛ ou bien n'i ma basi kɛ problème foyi t'a la olu b'i ka mission rempli k'a d'i ma u tɛ basi foyi don a la mais ne bolo an kan ka ɲɛ bɔ olu fɛ u bɛ k'u ta kɛ critère mun na sinon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali taari 10 premier kɔnɔ foyi na immigration ko la dans les domaines de plan statique Mali tɛ 10 premier kɔnɔ Mali taari surunya k'a kɛ 10 premier kɔnɔ a ko in na bon fu fana k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛra cogo o cogo politiquement an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ Mali kɛra cogo o cogo an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ wa an tɛ Sénégal ɲɛ donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka essayer an bɛ condition mun na condition ka se ka rétablir an bɛ lahala mun na an ka bɔ o lahalaya la du coup an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma le 6 ni Ala sɔnna ma an bɛ malien cɛman ni musoman bɛɛ wele du coup an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali consul la pour que degun man kan an ka bange kɛnɛ kan nɔgɔya bɛ se ka don ko la cogoya min na bon assalamu alaikum. Voilà, c'est bon. Après, on fait quoi? Bon, on peut bien dire c'est comme vous. Les 6. Les 6. Bon, on fait quelque chose. On peut me donner des après j'avoue. Voilà. Non, masque de venir non, ni ma laisse tomber. Ça c'est pour qui? Ni John Tai. Ah, ok, d'accord. Voilà, il y a un petit carton en amont, il y a un page quoi. Dans le rembêti condamna. Non, mais ne be ka bara ke romina ne tsi ga transférer au sapuko. Ne ba bla telegram de kangwa. Yeah. Donc yeah. On veut plus de cartinina. On veut plus. Ouais. Yeah. Cartina ko antala de
Antala bi antala sini bon katina ko fana dablara yɛrɛ o yɛrɛ dablara tugu donc sisan dɔ de farila makosaka dɔ de farila toro kan dɔ de farila ɲani kan dɔ de farila souffrance kan wallahi dɔ de filɛ ka fara souffrance kan tugun dɛ minnu jigi dalen tun bɛ nina kan ko n bɛ n ka passeport sɔrɔ a banna voilà a banna c'est ça yeah a banna c'est fini o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de carte nina ko filɛ ka jɔ de carrément c'est ça donc mɔgɔw mago bɛ passeport de la carte nina yɛrɛ o kana bange diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an ka papa mais cɛ combat daminɛna dɛ e combat wulitɔla de ye tan an bɛ ninnu an b'u disi de pɛrɛn ka tɛmɛ j'étais déjà k'u disi pɛrɛn ka tɛmɛ wallahi a bɛ kɛ min ye maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ a kalama un na un mali kɔnɔ ani mali kɔ maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ faransi ta mana wolo min na a tɛ dogo cɛ la de a tɛ dogo muso la de c'est ça ne de y'a fɔ je dis je répète siga foyi t'a la an bɛɛ de b'a an tɛ a kɛ i n'a fɔ e bɛ kuma sigilen ɲɛnama dɔ fɔ i bɛ kuma ɲɛnama dɔ fɔ dɔrɔn ne fana bɛ kuma ɲɛnama dɔ fɔ an t'a janya dɛ an t'a janya bɛɛ n'i hakili fɛnɛ bɛ se ka dɔ fɛnɛ problème t'a la o moi ben ne bolo dɔrɔn on fait plus de nina hein ou bien ouais mais an tɛ nina fɛ o ouais c'est ça grand sœur de bɛ n'i sigi o ouais ah non c'est comme si oui c'est ça et qui sigi voilà non c'est bon à te sonner alors 1 2 3 c'est parti ouais grand sœur bon kalanko sigilen tɛ jamana min kan o jamana tɛ se ka basigi o jamana tɛ se ka basigi donc an bɛ bɛɛ wele le 6 le 6 bɛɛ ka bɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ baɲɔle consulat da la baɲɔle an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an bɛ tɔgɔma ka taa jusqu'à devant la consulat donc an bɛ maliyɛn den bɛɛ wele on fait plus de nina on fait plus de nina nina ko an ta la bi an ta la sini wa nina fana jɔra carrément et purement cɛ ni muso foyew kɔnɔna bɔlɔn kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ka na an ka taa nin baara in kɛ faso ko de don aw bɛɛ welelen don maliyɛn den bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fa kelen ba kelen drapeau kelen joli kelen hakilina kelen kuntilenna kelen an tɛ nina ko la ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin dɔrɔn de don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ baɲɔle voilà on fait plus c'est bon merci beaucoup ouais c'est bien ok ouais dɔ kɛra dɛ wallahi dɔ kɛra yɛrɛ ah wala i b'a sɛbɛn duguma wa a b'a sɛbɛn c'est ça heure y'o fɛn de ye o ouais heure ye 11h de ka taa 11h ka taa bila 16h voilà et si dɔrɔn i ka expliquer mɔgɔw ye voilà arasi i jija ka wuli ouais ne t'a yɔrɔ i b'a tigɛ Abambadi. Djibiri abana di. Appelez. Afiji eriba ka. Taketa. Taketa Djibiri. Ah tani. Ouais mais hier fana ka i kana nyina eri ko de parce que eri 11h voilà il va préciser rendez-vous le 6 février 2021 à 11h métro Bagnolet en mettant ma consulat là. OK. Aywa mbalma malidenw kalo kura le 6 kata 11h la kata bla fo 16h métro Bagnolet an kan kunda yenga an ka tanga droit réclamer o de kuno ko fo bela jelenye kana fo kalo kura date précise kalo kura le 6 no effet le 6 janvier le 6 février voilà attends madame 1 2 3
C'est parti. Le 6 février, Malien de bɛɛ lajɛlen foyer kɔnɔ minnu bɛ appartement la aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na an kungo in na n'o y'an ka avenir ye n'o ye ninako ye an ti carte ni na mɔgɔ an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma aw ka na de 11h à 16h komi couvre-feu b'a la pour que an bɛ se ka taa joona cogoya min na o de kun do k'o fɔ aw ye a k'an bɛn. C'est pas très bien. C'est bien. Amo sama kana. Réveil jara aka dégager. An ka joga fɔ. Dégager réveil jara. Awɔ an ka fɔ. Avec kana fait. Autre follow. Non. Allez do allez oui. Réveil jara. Mais elle fait ça là. Non, mais n'a pas tenu, non. Parce qu'il a fait. Elle est déjà. Voilà, 11h, à partir de 11h, on peut sur Bagnolet, métro Day, on peut marcher kana consulat dal. Voilà. Et puis le coup béa, on y avait mis fanala, ni katini nous bébé ça, bloqué ni est vers rodé. On be nyomolo dande do. Donc ba blaya, ba fa yambe do point jugoro. Ou be yere na doni fois. Hein? Non, c'est bon. Non moi, ici que. Avec direct la page de sample to. OK. Voilà, donc on va bella jelen le 6 février, donc on va gagner sur Bagnolet. Mimene bora avec Tigambe avec Somo Samambo quoi. Bekabo groupe jama ka cha. Bekabo donc Bekabo mo sikiniti gaso. Itsiga de men sigilene. Voilà. Faut begi bede ka boka bega kurachita. Jama be cha tugu mais jama ka do alisa parce que groupe gele mo alisa o mabo. Am robi bede là. Voilà. Moi be fene to bena wala dum voilà donc inshallah on atege basi kan nabe dise consulat koni baratin tukun an une vidéo qui bi à partir d'aujourd'hui consulat fermera ambassade fermera u kana da police u tamade u ka France seresi be wele ka police national be wele ka police be wele hali mo kana se ga dum mo mi be ire fagaro ni na be sira police nya do me sira police nya mo mo be ki ire faga metro lawo mo mo be ki bla metro kono ki ire faga est-ce que o be sira police nya police jonde o de un police nu era ne o kuma be ne police nu be che nye fembe nye fuye police re ali do ye ngoli wallahi ya fa moi police nu flani o era be droit don parce que o baro malien no me sikena wa fa ko me ko ni mun koyi donc on mo malien de mun be ya no mo ti mo fagali ko na police ko ni tew on me police ya me yele de ya fa mo e mo mi re fa o be sira police nya hein mo mo be atu yere fa dunu mo mo re te normal la tu hein ne ya fa moi donc an be ko ni ngoli ya fa moi anti cartinina de côté ko passori ani cartinina abe fraka bo nyona bandaw nana ko to de la maga parce que bandaw nana ja ambi manganchi la kale manjeti mais Mali ambassade miliano ani consili réveil jara ache ye doke malien no mais réveil ala ka tiende me réveil ala ka tiende me ibe mina dono e ba fo ibe tam réveil jaina na mission de la mission c'est accompli la ka iban soro nyefe magalu aw ba on soro nyefe Mali considère kono bara koni on de ngada bla rabi anya fo ami papier blakata préfecture la anya blakata yorobe me anta chewma parce que on mo tawna na tara daile lenti nay mi yala sura kana da police ma de ay Mali ay militaire baragani mumbe malayo ta kana fene kana fara ya militaire va aga ta jo conseiller ni ambassade dala ni cheche ya daile ni mene mini ambe kodika parce que moi ti no ko u ka papier chena u bebe ti jo consider de dala à partir de lundi au tout yede mais obey voilà merci donc voilà ni tunye coordinateur donc on va blayer encore merci beaucoup.